1. BM, Borok, punta ka muna dito sa stage. George, hey. BM. Okay, final hit for the ladies guys. Okay, followed by Laila Puro. Laila Puro, naparaan. Laila Puro. George, Trey. BM 11. Laila Puro. Trey. Na. Wala matutog na. Yun. Manalo, champion. Kanina pa yun na. Kanina pa yun na. Manalo, champion. Kanina pa nga eh. Daira pa. Okay, congratulations, Daira Paco, Laila, and the rest. Okay, congratulations. And next to go will be the Novice Production. Lai, Sige, kuya. actually, Zaira. Dito lang ka dito sa starting. Sir, palisin lahat mga tao dyan sa starting. Tay, balik mo na yung cycle. Napay Novice. Novice. Sir, palisin lahat, palisin. Novice. Novice, 6 laps. Novice, 6 laps. 6 laps. 6 laps na, wala na tayong oras. Dapat na tayo category. Sige. Clear. Idol talaga. Start. Engine start. Kalian mo, 65 na Okay, ako. after Novice Production, Kids 50. 650 pa Kids siya. 50, proceed waiting ka na. Tulad. Kulit ng mga bata. Ang kulit dito. Masaya din. Brother, alis na kayo dyan, brother. Alis yung mga bata. Bye-bye.